Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin واغشه اللهم بنورك كما غشيته السحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم بحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ibu Lurah, semangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu ya. Allah berkahi hidupnya dan senantiasa selalu membimbing kita di sini ya. Semangat ya untuk terus membimbing kita di sini dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini ya. Di saat embun pagi sudah mulai menitikan ke pelataran bumi. Saya bukan penyair senja ya, yang bersajak tentang cinta dan rembulan. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertatap muka dan diberkahi oleh Allah dengan kedatangan tamu mulia, yaitu Syekh Mus'ad Ghanim. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu beliau. Dan ini bukan kali kedua, tapi terus nanti selalu bisa ke sini dan bisa bertemu dengan kita kembali. Insya Allah kita akan mendengarkan kalimat, ya, beberapa kalimat dari beliau. Insya Allah setelah ini dan ini katakanlah Nah, insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau. Dan sebelum mendengar tausiah, insya Allah beliau akan membacakan satu ayat atau dua ayat Al-Quran ya. Kita dengarkan dan kita simak. Mudah-mudahan wa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Kemudian idza quri'al Quran fastami'u lahu ya. Fastami'u artinya bukan hanya mendengar tapi dengarkan dengan sesungguh-sungguhnya. Fala nutawil kalam falyaqul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه
المتفرد بتصريف الأحوال ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه محمدا الله زاد محمدا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. القائل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لا حسد ليس المقصود هنا الحسد إنما الغبطة وهناك فرق بين الحسد وبين الغبطة. فالحسد هذا لا يجوز في الإسلام وممنوع وهو تمني زوال النعمة من الغير. أما الغبطة فأن تتمنى أن تكون عندك مثل هذا الخير مع تمني البركة لصاحبه هذه الغبطة وهي محمودة. يعني مثلا رجل غبطة يعني رجل مثلا يقرأ القرآن أن تتمنى أن تكون مثله أو ينفق ماله. لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار هذا يغبط يعني نغبط على هذا ونتمنى أن نكون مثله. ورجل آتاه الله مالا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فحياة الإنسان كلها لله عز وجل. قرأت في بداية الكلمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس حياتك فقط بل حتى الممات لله رب العالمين. طبعا هذا يوم عطلة لكن المؤمن لا يضيع وقته في اللعب واللعب كله بل لابد أن يبدأ يومه بطاعة الله عز وجل. وليس هناك أفضل من هذا المشهد. يعني هذا المشهد الحمد لله تجتمع فيه خيرات كثيرة خيرة القرآن يعني قراءة القرآن والصدقة وهذه المجالس كلها خير وبركة ورحمة. Setelah mengucapkan takbir dan tahmid, beliau membacakan satu ayat yaitu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu butir, kemudian kullu habbah tumbuh dari itu 7 cabang, dari 7 cabang mi'atu habbah. Jadi ada berkali lipat ya setiap keberkahan dari sedekah. Kemudian dari situ kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan la hasada illa fi isnain. Jadi isnataini ya. Bahwa dengki di sini bukan dengki yang sesungguhnya. Kalau dengki yang sesungguhnya adalah berharap keburukan kalau dalam istilah kita bahagia melihat kesusahan orang lain, kemudian susah melihat kebahagiaan orang lain. Nah, ini namanya dengki. Tapi di sini beliau maksud makna hasad di sini adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Yaitu keinginan kita untuk seperti orang tersebut. Ya, melihat orang yang bacaannya Al-Qur'annya bagus, kok saya pengen seperti itu. Ya, melihat orang yang ilmunya tinggi, kok saya jadi pengen seperti itu. Ini namanya hasad yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar adalah hasad yang demikian. Nah, kemudian Ibnu Umar menyebutkan hasad yang diperbolehkan itu ada 2. Yang pertama adalah rajulun atahullahu mal, orang yang diberikan harta kepada orang tersebut, kemudian dia manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Ya, orang yang diberikan harta, kemudian hartanya dimanfaatkan, disedekahkan, diinfakkan dan lain sebagainya, digunakan untuk segala bentuk kebaikan. Nah, itu adalah boleh kita
dengki dalam maksud ghibthah kepada dia. Yang kedua adalah rajulun atahul ilma, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian menjadi banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut. Maka ini adalah satu amalan yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini, ya kita tahu bahwa hari ini adalah hari utlah, hari libur, tetapi kemudian bukan berarti libur ini tidak melakukan sesuatu atau berhenti dari berbuat baik, tetapi harus melakukan kebaikan yang lain. Nah, di sini adalah tumpukan kebaikan. Pertama, kita berkumpul di sini adalah ahlul Quran. Yang kedua, kita juga membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita juga bersedekah dan bersilaturahim. Kemudian kita juga makan-makan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما نريد أن نموت في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر عظيم وأجره عظيم عند الله عز وجل. كذلك نريد أن نحيا في سبيل الله. كثير من الناس يعني هو يريد أن يموت في سبيل الله، لكن لابد أن تحيا أيضا في سبيل الله، تحيا على طاعة الله عز وجل، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أن تبلغ دين الله عز وجل، أن تقوم بهذه الأنشطة الخيرية. هذا في طاعة الله عز وجل. كما نريد أن نموت في سبيل الله، نريد أن نحيا في سبيل الله. Sebagaimana kita juga ingin bahwa cita-cita kita adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang yang bercita-cita mati di jalan Allah, tetapi hidupnya tidak di jalan Allah. Maka seandainya kita ingin mati di jalan Allah, maka hidupnya juga harus di jalan Allah. Bagaimana caranya? Ya hidup dengan sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Kata. وهذا اليوم يقوم على بعض الأنشطة، وأولها قراءة القرآن، ثانيها الإنفاق، والإنفاق طبعا كله خير سواء سرا أو علانية. ومن أفضل أنواع الإنفاق أن تقوم على رعاية اليتيم، هذا أجره عظيم عند الله عز وجل. تعلمون ما في الخير من قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن، وليس هناك مقام ودرجات أعلى من هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الحرف واحد فله به حسنة. فكيف إذا قرأت نصف القرآن أو جزء أو القرآن كاملا، هذا له من الأجر العظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، والله عز وجل هو الكريم. كذلك الإنفاق على اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. طبعا هذا له أجر عظيم، لكن يكفيك فقط أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مصاحبا للناس، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، أن تكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضمان لك من النار، أن تنجو من النار، وأن تكون في أعلى درجات الجنان، وأن تنال شرف الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Kemudian tadi alhamdulillah. Beliau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kita harus hidup di jalan Allah, bukan hanya mati di jalan Allah, tetapi kita juga harus hidup di jalan Allah. Maka tadi kita mulai dengan membaca Al-Quran, bahwa di sana ada banyak sekali kebaikan. Di antaranya adalah membaca satu huruf dari Al-Quran saja, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, sudah mendapatkan satu kebaikan. Belum seandainya kita membaca satu ayat, ya, satu hurufnya saja satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat berarti satu hurufnya menjadi 10 kebaikan. Itu satu huruf, belum satu ayat. Bagaimana kalau misalnya satu surah Al-Baqarah, berapa ayat, berapa huruf di situ, ya? Kemudian kalau seandainya kita membaca satu mushaf, maka di sana ada tumpukan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menghatamkan Al-Qur'an.
Nah, kemudian kita juga di sini melakukan sedekah. Sedekah ini perkara yang baik, ya. Perkara yang infak adalah hal yang baik, baik sirron atau alaniyah, ya. Jadi sir itu untuk supaya apa? Supaya menghilangkan kita dari sifat riya, tetapi alaniyah ini adalah syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar bahwa kita umat Islam mampu melakukan hal demikian. Nah, maka keduanya adalah perkara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW menjamin kita dengan kalimat ana wakafil yatam kahatain. Dia menunjukkan dua jari, ya, dua jari. Artinya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Artinya begitu sangat dekat. Kalau ini kan agak jauh nih, jempol sama apa? Jempol sama jempol. Ya, jempol bukan. Nah, kalau ini kan dekat. Artinya posisi Rasulullah dengan kita umatnya yang menjamin kehidupan atau kebutuhan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, ya, berbeda dengan jempol dengan kelingking jauh, seperti itu. صدق لها أجر عظيم عند الله عز وجل وفضل عظيم، وخاصة إذا كانت على كفالة اليتيم، فأنت تأخذ يعني أجر الصدقة وأجر رعاية اليتيم. كذلك يعني ذكرنا أن هذا العمل كله خير. إذا قمت على القرآن أناء الليل وأناء النهار، أو قمت على الإنفاق أناء الليل وأناء النهار، لكن هذا المشهد الحمد لله يجتمع فيه الاثنين، يجتمع فيه القرآن ويجتمع فيه الإنفاق، فهذا مشهد عظيم وأجره عظيم عند الله عز وجل. الإنسان عندما يموت يتبعه ثلاثة أشياء. أول شيء المال يتركه عند باب البيت، خلاص أصبح للورثة، والأهل يأخذونه إلى القبر، هذا الرفيق الثاني. لكن عندما يدخل القبر يرجع الأهل، ماذا يتبقى له؟ يتبقى له شيء واحد، الذي يدخل معه قبره هو عمله الصالح. فالإنسان إذا يترك هذا المال بعد موته فهو له، لكن الإنسان يستطيع أن يقدم هذا المال ويجعله يسبقه إلى الآخرة وإلى الجنة وهو ما زال على قيد الحياة. فالإنسان إذا قدم لنفسه يستطيع أن يقدم نفسه وما زال على قيد الحياة. الإنسان العاقل لا ينتظر من ينفق عليه بعد موته. أنت لم تنفق على نفسك قبل الموت، فكيف تنتظر بمن يرث؟ فالإنسان العاقل يقدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والإنفاق هذا لا ينقص المال، إنما الصدقة هذه نماء، تنمي المال وتكثره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ينفق ويزيد المال في الدنيا ثم يكون في الآخرة كالجبال عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل يأخذ الصدقة ثم يربيها لصاحبه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Ya. Bahwa di sini kita bersedekah, ya. Sekaligus bukan hanya sedekah, ya, kita melakukan sedekah sekaligus riayatul aitam, ya. Kita membimbing anak yatim juga. Artinya kita melakukan baik sedekah, perkara yang bagus, ya. Kemudian kita juga membaca Al-Qur'an, itu adalah perkara yang bagus, apalagi dilaksanakan ana al-lail wa atrafan nahar, baik itu di siang hari atau di malam hari, ya. Itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Artinya, dan kita di sini berkumpul di sini adalah mengumpulkan dua kebaikan ini yang disebutkan, bersedekah, ya, kemudian membaca Al-Qur'an, itu digabungkan menjadi satu, dan itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Ada 3 sahabat yang akan menemani kita. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah amal. Harta ini akan ketika kita mati, ketika kita meninggal, ya, dia tidak akan ikut bersama kita ke kuburan. Dia tetap akan nggak mau ikut. Tetapi kemudian ketika ada satu lagi keluarga, keluarga ini akan mengikuti kita sampai kuburan. Tetapi ketika dikubur, keluarga ikut dikubur apa enggak? Nah, ya, coba aja, ya, nggak ada, ya, nggak ada yang mau ikut dikubur. Bahkan sampai istri kalian pun nanti, ya, kalau kalian meninggal, istri kalian kemana? Nikah lagi, ya.
Nah, artinya nggak mau ikut dikubur. Nah, bukan sehidup semati kemudian mau diikutan dikubur, enggak. Nah, kemudian yang terakhir adalah amal soleh. Amal soleh inilah dia yang akan mengikuti kalian sampai menemani kalian di kuburan nanti. Ini yang akan memberikan jaminan kalian. Tetapi apakah mungkin harta kita akan ikut dengan kita? Mungkin. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan kebaikan didatangkan setelah kita meninggal. Artinya harta kita pun akan ikut menjadi teman kita di akhirat nanti, ya. Artinya jangan menunggu orang lain atau keluarga kita bersedekah setelah kita mati. Belum tentu mereka itu sedekah tiap waktu. Sedangkan kita ketika hidup kita tidak pernah sedekah. Maka sebaiknya kita melaksanakan sedekah itu ketika kita masih hidup. Dan ini adalah satu kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. لما فيها ولما لها من الأجر عند الله عز وجل العظيم. الإنسان عندما يموت يتمنى أن يعود إلى الدنيا لا لأجل صلاة ولا لأجل تسبيح، إنما لأجل الصدقة. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ لم يقل لأصلي أو لكذا أو لكذا، إنما فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا لما لها من الأجر العظيم عند الله عز وجل. الله عز وجل تكلم كثير عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم مثل الذين ينفقون. الآيات كثيرة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على لما فيها من الأجر العظيم عند الله عز وجل. تعلمون مكانة أبا بكر رضي الله عنه في الإسلام، وهو أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة الأول، والصحابة كلهم فضلاء وفضلهم عظيم عند الله عز وجل. تعلمون عثمان ماذا قدم لهذه الأمة وما زالت إلى الآن. لكن أبو بكر تكلم الله عز وجل عنه وذكر الصدقة، يعني تكلم عنه وذكر الزكاة وذكر المال. قال: وما لأحد عنده وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا المشهد كلما تقرأه كأنك تشاهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يعني الله عز وجل لم يذكره بصلاته ولم يذكره بصيامه، إنما ذكره بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. هذا إن دل على شيء فإنما يدل لما في هذا الباب من الخير الواسع عند الله عز وجل. لكن أهم شيء تخليص النية لله عز وجل، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لا أريد أن أطيل، أقول ما تسمعون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bahwa ada Rasul adalah Rasul terbaik. Kemudian di antara Rasul, kemudian orang yang hidup bersama Rasul, dia adalah sahabatnya. Sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Rasul, beriman bersama Rasul, dan menjadi penolong Rasul. Maka ada Uwais Al-Qarni, dia bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tetapi dia adalah waliullah karena dia memiliki keberkahan doa yang sangat luar biasa. Tetapi dia bukan sahabat. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasul ada yang utama. Antum tahu siapa yang sahabat Rasul yang utama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Rasul yang paling utama. Di antara keutamaannya adalah karena apa? Karena kedermawanannya sangat luar biasa dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan di dalam wa sayyunnabu al-atqa. Nah, kemudian kata Allah wa sayyunnabu al-atqa alladzi
yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan harta untuk membersihkan hatinya. Siapa itu? Jadi ketika berbicara ayat ini berbicara, orang sudah berpikir orang ini adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi ayat Al-Quran menceritakan siapa orang yang dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang bersedekah. Dan orang, para sahabat ketika melihat lafaz ini disebutkan bahwa bayangan mereka adalah Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Kedermawanannya yang sangat luar biasa. Maka bahkan orang yang meninggal dunia, ketika memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk hidup kembali. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, untuk puasa, tetapi untuk sedekah. Dan aku minas solehin, dan aku menjadi orang yang soleh. Artinya kedahsyatan sedekah ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan ini menempel dalam diri kita, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang memiliki harta, tetapi harta itu digunakan untuk kebaikan. Artinya kalian juga jangan, saya mah cukup gini-gini aja. Enggak, kalian harus menjadi orang kaya, dan kemudian dengan kekayaan itu kalian manfaatkan untuk kebaikan yang sangat luar biasa. Karena berapa banyak orang kaya kemudian memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan. Ini akan menjadi energi yang sangat luar biasa. Kalau satu orang kaya aja sudah menjadi kebaikan, apalagi kalau misalnya banyak orang kaya yang mendapatkan menjadi orang yang baik dan menjadi energi kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Wa naqtatim hadzal liqa bi qiraati alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.